अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं अबू मूसा व्लॉग और मैं आपसे मुखातिब हूँ अबू मूसा अब्दुल हफीज़। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं और यहाँ ज़ियारात का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। तो आज इसी सिलसिले में आज हम सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फार्म हाउस पे जा रहे हैं, जो कि आज तक आपने वीडियो में देखा है कि उनके नाम से मंसूब है। और वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो भी फार्म सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का लगा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। जब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए तो ये ईरान के मशहूर शहर अस्फ़ान के एक गांव रोज़ाबा में पैदा हुए। इस्लाम लाने से काबल आपका नाम माबा था और आपके वालिद का नाम बोज़ख़शान था। इस्लाम कबूल करने से पहले आप मजूसियत के पैरोकार थे, लेकिन हक़ की तलाश में हमेशा रहते थे। जल्द ही मजूसियत छोड़कर आपने ईसाईयत इख्तियार कर ली। जब आपके वालिद को पता चला कि मेरे बेटे ने ईसाईयत इख्तियार कर ली तो उन्होंने आपको कैद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया, 7 संगलों में जकड़ दिया। लेकिन जल्द ही जैसे भी अल्लाह ताला ने मदद की तो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए और इस तरह वो हक़ की तलाश में निकल पड़े। वो चलते चलते मुख्तलिफ़ काफ़िलों के साथ शामिल होकर शाम पहुँचे। शाम में उनका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद वो शाम से आगे मौसल इराक़ पहुँचे। वहाँ से नस्बीन तुर्की में वो तुर्की पहुँचे और वहाँ से वो अमूरिया पहुँचे। अमूरिया पहुँचकर आप वहाँ के एक बड़े पादरी की खिदमत करने लगे। इस पादरी का जब वक्त अजल आया तो उसने हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर कहा, मेरे बेटे, अब मैं इस दुनिया से रुखसत होता हूँ। अब नबी आखिर-उज़्ज़मां के ज़ुहूर का वक्त करीब आ चुका है, जो सराय अरब से उठकर दीन हनीफ को ज़िंदा करेगा और इस ज़मीन की तरफ हिजरत करेगा जहाँ खजूरों की कसरत होगी। इसके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। वो हदिया कबूल करेगा लेकिन सदका को अपने लिए हराम समझेगा। तुम जब इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाओ तो इनकी खिदमत में हाज़िर हो जाना। इस तरह वो मर्द दरवेश इंतकाल कर गए और हज़रत सलमान फ़ारसी को एक नई राह दिखा गए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जस्तजू में रहने लगे, कोई काफ़िला हिजाज़ जाए तो मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊँ। तो एक दिन ये जस्तजू रंग लाई, एक कबीला बनु कलब का काफ़िला अमूरिया से गुज़रा। आप इस काफ़िले में शामिल हो गए, लेकिन रास्ते में काफ़िले वालों की नीयत ख़राब हो गई। ये काफ़िला वादी कुरा पहुंचा तो उन्होंने हज़रत सलमान को यहूदियों के हाथ फ़रोख्त कर दिया। इसको आप हज़रत सलमान की किस्मत समझें। उन्होंने फ़रोख्त क्या होना था, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको मदीना पहुँचाना था। अल्लाह ताला ने बंदोबस्त कर दिया। एक दिन एक यहूदी का एक रिश्तेदार मदीना से उसे रहने आया उसके पास। उन्होंने गुलाम की ज़रूरत का कहा तो उन्होंने हज़रत सलमान को उनके हवाले कर दिया। इस तरह हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम यसरब मदीना पहुँच गए। तो उनके खजूरों के बाग में मुसलसल काम करते थे। तो एक दिन वो यहूदी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खजूर के ऊपर चढ़े काम कर रहे थे। तो यहूदी भागता हुआ आया और कहने लगा, खुदा बनु किला को गारत करे, सब के सब कुबा में एक शख्स के पास जा रहे हैं जो मक्का से आया है और ख़ुद को नबी कहता है। ये सुनते ही हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदहवास होकर दरख्त से उतर आए और शख्स से कहने लगे, क्या कहा तुमने, ज़रा फिर से कहना। उनका आका बहुत गुस्सा हुआ और एक थप्पड़ भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मार दिया। तो इस तरह आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काम करते रहे, वक्त गुजरता रहा। तो कुछ दिन बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ चीज़ें सामान वगैरह लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। बतौर हदिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी वो चीज़ें खाई और सहाबा में तकसीम कर दी। और इस तरह फिर कुछ सामान लेकर हाज़िर हुए और इन्हें कहा कि ये सदका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें आगे सहाबा में बाँट दी, खुद नहीं खाई। तो उनकी दो तो उनकी पूरी हो गई जो निशानियाँ बताई गई थी। तो इसी तरह तीसरी निशानी की तलाश में रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हज़रत सलमान को पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ बकी गरगत तशरीफ़ ले गए। तो सलमान फ़ारसी भी वहाँ पहुँच गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके आपके पीछे खड़े हो गए कि मौका मिले तो मैं मोहर नबूवत का मुशाहिदा कर लूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी कैफियत को भांप लिया।
اپنی پشت سے کپڑا سرکا دیا، حضرت سلمان فارسی نے کانپتے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ تو مکمل واقعہ ہے آپ کا داخل اسلام کا۔ اور اس کے بعد وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ کیوں نہیں کچھ ان کو پیسہ دے کر یا جو جس عوض آپ کو خریدا گیا تھا آپ آزادی حاصل کر لیتے۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مدد کی، جس توسط سے یہ باغ مشہور ہے۔ یہودی نے شرط رکھی کہ 300 کھجوریں یہاں لگائی جائیں، اور شرط یہ رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لگائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحابہ نے جیسے جیسے بھی ہو سکا صحابہ کرام پودے لے کے آگے کھجوروں کے، تو جگہ تیار کر کے دیتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پہ 300 پودا لگا دیا۔ اور اس کے بعد پھر 40 اوقیہ سونے کا مسئلہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد سے کہیں سے ایک دفعہ سونا میسر آیا، تو آپ نے وہ حضرت سلمان کو دیا۔ جب اس کا وزن کیا گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ 40 اوقیہ ہی نکلا، تو وہ یہودی کو دے کے آپ نے آزادی حاصل کی۔ اور اس کے بعد جلد ہی خندق کی جنگ کا موقع آ گیا، تو جو خندق کھودی گئی تھی یہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہی کھودی گئی تھی۔ تو جب خندق کھودی جا رہی تھی تو انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ میں یہ بحث ہوگی کہ سلمان فارسی کون ہے۔ تو اسی بحث کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان فارسی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔ تو اسی طرح آپ کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے خندق کھودی گئی اور ایک دفاعی جنگ لڑی گئی۔ تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل بیت کا درجہ بھی دے دیا۔ تو اسی طرح آگے چلتے ہوئے آپ کو جہاد کا بہت شوق تھا۔ بدر اور احد میں تو آپ شامل نہ ہو سکے، آپ اس وقت غلام تھے، اور اس کے بعد خندق میں آپ شریک ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق کی حد تک آپ کے ساتھ رہنے کا شوق تھا۔ تو اسی طرح ایک اور ان کی بڑی خوبی تھی، وہ دنیا داری سے بہت دور بھاگتے تھے۔ جب بہت اچھے وقت آئے، مالک نعمت آنے لگے، تو صحابہ کرام میں سونا بانٹے جانا لگا، تو آپ نے اس وقت بھی قناعت اختیار کی، اور یہاں تک کہ آپ گدھے کی پشت پر بغیر زین کے سفر کرتے تھے۔ اور جب مسلمانوں کا بہت اچھا وقت تھا حضرت عمر کے دور میں، اس وقت بھی آپ کی قمیض کو پیوند لگے ہوتے تھے۔ تو آپ ایک صحابی کے مجبور کرنے پہ آپ نے ایک اتنا چھوٹا کمرہ انہوں نے آپ کو بنا کے دیا کہ جب آپ اس میں لیٹتے تھے تو آپ کے پاؤں دوسری دیوار کو لگتے تھے، جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک چھت کو لگتا تھا۔ وہ بھی ایک جھونپڑی تھی۔ تو اس طرح بے رغبتی تھی ان کو دنیا سے۔ تو صحابہ کرام کی میں نے غور کیا، جتنے صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں گے آپ کو یہی چیزیں ملیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کرنے کی توفیق دے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرح زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی زیارت کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔